आहुरी दरकार तो बेलपत्र केते दरकार है नोके पागल हो जाइछु कि तू हां संग माने देखो हमर फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सांग मैंने आज मुझे ब्लॉगटा वर्षा गाधे गाधे स्टार्ट कर कारण आज आम चंद्रेश्वर मंदिर जावा तो सकाल सकाल से देखो केमती जोर केते जोर से वर्षा होउची वर्षा भी छाड़ी गलान तो मुझे वर्षा गाधोची वर्षा गाधी सारा पर आम जीवा समस्ते चंद्रेश्वर मंदिर को सुस्तान करने को तो मोबाइल मध्य भिजी गला मुझे ही वर्षा भिजी भिजी ब्लॉगटा बनाऊँ बहुत कष्ट करने पड़े गाधी सारी भिडियो स्पीक कर दूसरी है सांग मैंने आम रेडी हो सारी आम जा बाहर जावा चंदनेश्वर तो ता पूर्व आमको सब रेडी करने हम ना बेलपत्र क्षीर फूल फल सब तो रेडी करने को हम तो मो भाई मध्य रेडी सारी भाई चले ये भी रेडी हो सारी देखु या केमती लगुच हीरो हीरो जल्दी जल्दी जा भाई जीवा तो बेलपत्र हाँ बेलपत्र आनते जा चल आम बेलपत्र आने को जा तो चल सांग मैंने आमको जा बेलपत्र आने गछड़ा कई ठीक तो मुझे भूली गलि बोधे और ताहार कौन चलो जा हाँ हाँ से ठीक गछड़ा देखिपे मैंने आमको ए बेलपत्र तोड़ा देखो यही बेल गच तोड़ा हम भाई जल्दी जल्दी आए सांग मैंने आम देखु बेलपत्र तोड़ बहुत बढ़िया बढ़िया बेलपत्र तो एतिकी बेलपत्र हम ना हेनी आहुरी दरकार तो बेलपत्र केते दरकार है नोके तो पागल हो जाइछु कि तू हां देख खरे कौन टाइच हाथ रो पड़ी जाए तो सांग मैंने देखी करते एक तो ही आनले एतिकी आनले एतिकी हे जीव मंदिर में तो चलो चलते अभी घर को जा आय मुसा छुआक पर जावाक पड़े सेपटे चंदनेश्वर जावाक बस रे कौन हाँ हाँ माँ केतिकी बेलपत्र आनी देख हम ना हेनी हो ठाकुर घर यहाँ पूजा चली मैंने आम ए बाहर जाऊे चंदनेश्वर को देखु रास्ता सारा मुझे वीडियो करी कौटी कौटी करी है रास्ता सारा किपटे जा एपटे चलो किसी बाट चलिकी जावाक पड़ो ते बाट बहुत बाट ठीक चलने जा पड़ो चली चली जावाक पड़ो से बाट तुम चल चली वीडियो कर पारे आम से बस रे जा बस रे वीडियो करी है बस उठला बस आसो वीडियो कर स्किप कर दूचे मैं तो सांग मैंने देखिपे आम आसिक शंखारे छक आसी बस बस को अपेक्षा कर चिंता जब ये आसो के बस के आसो कौन हम हाँ बसी थाए सेमती अपेक्षार फल मीठे होता बस थाए आसीज बस एवं आसीज तो देखिपे आपण यो पार्कटा देखा जाऊनी पार्कटा हूँ आम स्कूल पार्क आप देखिपे आकाशर सौंदर्य
ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଆକାଶ ତ ସବୁବେଳେ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼। ତାପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ବସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବସ୍ ଯିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ନଡ଼ିଆ କିଣିକି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫୁଟିକି ଅଛି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ଟିକେ ଡାବ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନଡ଼ିଆ। ଏଗା ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଦେଖିବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ବି ଫଳ ଦୋକାନ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଖେଳନା ଜିନିଷ ଠାକୁର ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରି ଅଣ୍ଡିରା ଖେଳନା ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି କାରଣ ଆଜି ସୋମବାର ତ ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାଟା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସୋମବାର ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ତ ଗୋଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଗୋଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ସେଇଟା ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆମେ ଭିତରେ କରିପାରୁ କି ବାହାରେ ବି କରିପାରୁ, ଯେଉଁଠି ବି କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ଆମକୁ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇବାକୁ ହେବ। ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁହଁରୁ ହୁଣ୍ଡି ବାହାରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏତେ ଯେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରୁନି। ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବନି ଅଧେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତା ଗଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଯିବାକୁ ହେବ ମନ୍ଦିର। ଗଡ଼ିଆରେ ତ ପାଦ ଧୋଇକି ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା। ଇସ୍ ମାଗୋ କେତେ ଖସରା ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ଖସରା ହେଇଛି। ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନରୁ ଆମକୁ ଭୋଗ କିଣିବାକୁ ହେବ, ଧୂପ କିଣିବାକୁ ହେବ, ଦୀପ କିଣିବାକୁ ହେବ, ଚନ୍ଦନ ପକାନ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୋର ବହୁତ ଫଲୋଅର୍ସ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କଲେ। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜଣ ଚିହ୍ନିଲିନି, ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡ଼। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ 2 ଜଣ ହାତ ଧରା ଧରି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ନା ଭିତର କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଭିତରକୁ ତ ଯିବା। ସେଟା ହେଉଛି ପାଣି ଡାବ। ଆମେ ଏପଟେ ଡାବକୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବା ତାପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଦେବି ନା ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡିରାଟି ଆମକୁ ଚାହିଁଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଧୂପ ଦୀପ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଲୋକ ଭିଡ଼ ସେଠାରେ ଡାବ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ବାହାରକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସେମିତି ହେଉଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହେଉଛ? ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଠିଆ କର। ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏମିତି ଆମର କ'ଣ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ଧୂପ ଜଳାଯାଏ ଏଠି।
ଗଞ୍ଜା ଏବେ ଯିବା ଦୀପ ଜଳେଇବାକୁ ତାପରେ ଆମକୁ ଦୀପ ଜଳେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଜଣକୁ ମୋତେ ନିଆଁ ଦେଉଛି ଲାଗୁନାହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ହେଲାନି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳାଇ बहुत आरती पुणी आम सब सेठे जगन्नाथ मंदिर स्तंभ से अरुण स्तंभ मत कुंडेवा इच्छा लगा कुंडे बहुत बढ़िया लगे जगन्नाथ सारा पुणी गले चैतन्य महाप्रभु को मंदिर को चैतन्य महाप्रभु पुणी मंदिर बाहर जीवा भी भावुली किंतु वर्षा आसगला देखुं सब वर्षा वर्षा भी जगह डांस करते आइसक्रीम दुटिया कौन आइसक्रीम जो तो दुटिया ना नहीं एटा मो आइसक्रीम देखो एत वर्षा हो आइसक्रीम खाऊँ बहुत ठंडारी आइसक्रीम तापर एत वर्षा होता जो वीडियो करने को बहुत असुविधा होता है वीडियो कर पार वीडियो करने को रास्ता आम ए तो रास्तार तो मुझे वीडियो कर आम केमी गाड़ी लगे कौन कलु तो सेठे मुझे वीडियो बनई एमती गाड़ी वीडियो बनैली मंदिर तो बहुत भीड़ होता से केमी काटी काटिक वीडियो करी स्किप कर मैंने देखिए ये खराब भावनी ଏବେ ଆମେ ଟଟଲ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟଟଲ ବସିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରୀ ହାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖାରୀ ହାଟ ଶଙ୍ଖାରୀ ଯେଉଁ ଛକରେ ଠିଆ କରିଦେଲା ଆମକୁ ତାପରେ ମୋ ମାଆ ସେପଟେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି मैंने पैसा टोटोटा से छाड़देला शंखारी छक छाड़देला आम आम घर को चली चली जाऊँ से बाट आम घर पर्यंत शंखारी हाट पाख आम घर पर्यंत आम चली चली ए जीवु देखु रास्ता सारा केमी आसपटे जाऊँ एबे घर को जीवा तो घरे गले पुणी भात रांधे तरकारी रांधे तापर जा खाइबा ना से मो भाई कहते कि होटेल खाब कि होटेल से खोली होटेल आठ निरामिष होटेल भी ना तो से आम घर को आसलु खाइते तब जाऊँ रास्तार देखिपे से बाट आस आगर आसूँ रास्ता सारा तो कहीं हाँ तो सांग मैंने घर को जा कौन करवा रहुची जय जगन्नाथ भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जम्मा भी भूलें नमस्कार।